मैंने 20 बच्चे हाफिज कुरान बना दिए, लेकिन ये मेरे पास आई है 50 साल से रहती। क्या दिया मैंने? अभी पूछा एक मौलाना से, मरकज में 2 महीने लगाया है। मैंने कहा क्या दिया आपने? जो कहा जी मैंने तो कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने दे दिया। 4 महीने में हाफिज कुरान बन गई। तो माशाअल्लाह तो कहना सस्ता है, लेकिन इंशाअल्लाह कह के तो अपने घर में जाके इरादा करो। तुम्हें तो नारेबाज कौम है, झंडा देने की देर है बस। कोई संजीदगी, आराम से कोई बात कहो। तुम तो नाराबाज कौम। अल्लाह तुम्हारी भलाई में और बरकत दे। वो भी नारा होगा। বলতেছেন যে আমরা তো কথা শুনে সাথে সাথেই একটা নারা লাগাই, বলছে আমাদের মেজাজে ওইরকম। যে আল্লাহ তাআলা আপনাদের ভালো এরাদার মধ্যে বরকত দান করেন। বলেন যে এই যে বিবি 50 বছর ঘরে, এই 50 বছরে আমি তাকে কি দিলাম? কয়টা সূরা সে মুখস্থ করলো, কয়টা সূরা সে পড়লো, কি শিখাইলাম আমি তাকে? তাহলে বাচ্চা তো পয়দা হয়েছে, ওই 20 বাচ্চা হাফেজে কোরআন হয়ে গেছে, কিন্তু বিবিকে আমি কি দিলাম, কি শিখলো সে? তাহলে দেখার জিনিস হলো সে কি পাইলো। বাচ্চারা তো হাফেজে কোরআন হয়েছে, কিন্তু এই 50 বছরে সে কি পাইলো, কি শিখলো? বলেন যে আমি একজন আলেম যে মার্কাজে 2 মাস দিয়ে আসছে, তো তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কি দিছো তুমি, তোমার বিবিকে কি দিছো? তো বলতেছে আমি তো কিছু দেই নাই, আল্লাহ তাআলা দিছেন, 4 মাসে সে হাফেজে কোরআন হয়ে গেছে। তো আমরা করবো তো इंशाल्लाह এরকম। अर्ज ये है, बात ये कहनी थी, चलो हो गई। अब दूसरी बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस जो है दरख्त को खाया, उस फल को खाया, क्या असर हुआ? जो कि बुराई करने से आदमी का सुकून खत्म, इज्जत खत्म, आदमी का वकार खत्म। ये क़यामत तक के लिए तय है। जो आदमी बुरा काम करेगा, खुदा की नाफरमानी करेगा, इज्जत भी खत्म, वकार भी खत्म, और घबराहट इसके पर मुसल्लत हो जाएगी। তো বলেন যে আসল মূল কথার দিকে আবার আসতেছেন, তাহলে মাঝখানে তো আরো কথা আসছে। তো হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন ওই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইলেন, তো কি হয়েছে, কি অবস্থা হয়েছে? বলে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো নাফরমানি করে ফেলে, নাফরমানি করার দ্বারাই তার ইজ্জতও নষ্ট হয়, তার যে একটা যে মাকাম, তার একটা মর্যাদা, ওইটাও নষ্ট হয়। এর সাথে তার ভিতরে এক ঘবরাহট পয়দা হয়, ভয়ভীতি তার মধ্যে পয়দা হয়। হযরত আদম আলাইহিস সালাম ওই ফল খাইছেন। তো ওই যে নাফরমানির মানে কোনো জিনিস যেটা আর কি আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করলে যে আসর পয়দা হয়, ওইরকম একটা আসর পয়দা হয়। उनके कपड़े जाहिर हो गए, यानी बदन से कपड़े गिर गए, और एक दूसरे की शर्मगाह नजर आने लगी। वो तो लंका के जो है पत्तों से और वहाँ की चीज़ों से अपना जिस्म छुपाया। क्यों? इज्जत का लिबास तो फरमाबरदारी के साथ है, लेकिन ये निज़ाम खुदाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई आदम अलैहिस्सलाम की। अब्बा ये क्या किया आपने, ये क्यों खाया आपने? कई बेटे भी ऐसे पैदा होते हैं ना, वो अब्बा से बात करते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अरे बेटा ये ऐसा लिखा हुआ था और अच्छा हुआ खा लिया। 1,24,000 नबी फरिश्तों में से आते, ये 4 किताबें, 100 सहीफे, और ये लाखों इदारे, और ये लाखों कुरान, और ये जन्नत की 120 सफ़े फरिश्तों की होती। ये तो अल्लाह का निज़ाम है। তো বলতেছেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন ওই ফল খাইলেন, নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন, তখন শরীর থেকে তার কাপড় উড়ে চলে গেছে। মা হাওয়ার শরীরের কাপড় চলে গেছে, বিবস্ত্র হয়ে গেছে। বলে একজনের নজরে অপরের সতর আসতেছে। বলে এই যে একটা অবস্থা হয়েছে, বলে এখন সতর ঢাকার জন্য চেষ্টা করতেছে। ওই লঙ্কাতে বলে পাতা দিয়ে কি করতেছে, বলে সতর ঢাকার চেষ্টা করতেছে। বলে হযরত আদম আলাইহিস সালামের হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে একবার সাক্ষাৎ হলো। তো হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দেখে জিজ্ঞেস করতেছেন, আব্বাজান আপনি কি কামটা করলেন? বলে কখনো বেটা এরকম হয়, দেখা যায় একটা কিছু কইয়া ফেলে। বলে আপনি কি কামটা করলেন, অর্থাৎ আপনি এই গাছের ফল খাইলেন যার কারণে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। তখন বাবা কি বলতেছেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম সাথে সাথে তাকে জবাব দিতেছেন যে দেখো এটা তো লেখা ছিল, এটা তো মুকদ্দারের জিনিস, লেখা জিনিস।
হ্যাঁ, এটা ওইটাই হয়েছে। আর এর মধ্যে কত ভালাই আল্লাহ তাআলা লুকায়িত রাখছেন, কত ভালাই কত মঙ্গলের মধ্যে লুকায়িত আছে, যে 1,24,000 আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর দ্বারা আসছেন দুনিয়াতে, ওজুদে আসছে। হ্যাঁ, এরকম ভাবে 4টা কিতাব নাজিল হয়েছে। জান্নাতে 120 সফ যারা হবে এরা মানুষ থেকে হবে। যদি এরা না আসতো আর এরকম না হইতো তাহলে তো এরা ফেরেশতারাই তো জান্নাতের ওই জায়গায় যাইতো, এই সমস্ত তো তারাই পাইতো। বলে এটা হওয়ার দ্বারাই ভালোই হয়েছে, এটার দ্বারাই মঙ্গলে হয়েছে। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। मुझे तो ये बात अर्ज करनी है, तशरीफ लाए, घबराहट है, जन्नत का माहौल है। 18वें पारे में अल्लाह पाक कहते रहते हैं, 17वें पारे में कहते रहते हैं हमने मना नहीं किया था। अब यहाँ कमाना भी पड़ रहा है, मशक्क़त भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। वहाँ खाना ही खाना था, कमाना नहीं था। अब यहाँ दुनिया में परेशान हो रहे हो। लाल बैल से हल चलाते थे और खिदमत करते। ये तो निज़ाम खुदाबंदी है। अल्लाह पाक बंदों को एहसान भी दिखाते हैं, नुकसान भी बताते हैं। ये अल्लाह पाक का मिजाज है। वो एहसान भी जताते हैं, उनको हक है, और वो नुकसान भी दिखाते हैं। नाफरमानियों का हमने ही बचाया है, वरना तुम शैतान के जय गुलाम बन जाते। हमने ही बचाया, वरना ये हो जाता। जुलेखा से कहने लगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अरे जुलेखा निकाह हो गया, अब मेरा तेरा जोड़ बैठ गया। उस दिन तो क्या कह रही थी? तो जुलेखा क्या कहती है? अल्लाह ने आपको बचा लिया, वरना मेरा यह शौहर अजीज मिस्र नामर्द था, अल्लाह ने बचाया। कहने लगे एक दिन जुलेखा से, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरे जुलेखा अब तुम मुझसे मोहब्बत कम करती है और पहले ज्यादा करती थी। क्या कहती है? सोहबत वलियों की, सोहबत नबियों की, सोहबत अच्छों की अपना असर दिखाती है। कहने लगी जब मैं आपसे मोहब्बत करती थी, जब मैं खुदा को नहीं जानती थी, और जब से मैंने खुदा को पहचाना है, सबकी मोहब्बतें मेरे दिल से घट गई, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ गई। তো বলতেছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আসলেন, এখন কাজ করতেছেন, কাজ করতে হয়, দুনিয়াতে কাজ করতে হয়, হাল চালাইতে হইতেছে। আল্লাহ তাআলা 17 পারায় 18 পারায় এরকম বলছেন যে আমি কি নিষেধ করি না এই গাছের ফল খাইতে? তো বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের ইহসানের কথাও বলেন। এটা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হক, আল্লাহ তাআলা ইহসান করেন, ইহসানের কথা বান্দাকে আবার বলেন। বন্দার উপর কি ইহসান করলেন, বন্দার কি উপকার করলেন। আবার নুকসানের কথাও আল্লাহ তাআলা বলে দেন। এটা আল্লাহ তাআলা বন্দাকে ইহসানের কথাও বলেন, নুকসানের কথা, ক্ষতি যেটা ওইটাও আল্লাহ তাআলা বলে দেন। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো বলেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এই যে এরকম জানাইলেন। বলে ওইদিকে দেখেন, বলে জুলাইখা এক সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি কত মহব্বত, তা যখন পরবর্তীতে এক সময় আসলো, বিয়ে শাদী হয়ে গেল, তখন জুলাইখা বলতেছে যে দেখো আল্লাহ তাআলা বাঁচায়া লইছে। বলে আল্লাহ তাআলা চাইছে, আমার স্বামী মারা গেছে, তো আজকে বিবাহ হয়ে গেছে, তো স্বামী মারা যাওয়া আল্লাহ তাআলাই চাইছে। তো বলতেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চান। বলে এখন যেটা হলো যে জুলাইখা আগে যেরকম মহব্বত করতো হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি, ওনার যে একটা ইশক মহব্বত ছিল ওইটার মধ্যে কমিয়ে এসে গেছে, আগের মতো এরকম নাই। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতেছেন, আরে এক সময় তো খুব মহব্বত ছিল, এখন এরকম তুমি কেন হইছ? এখন তো তোমার মধ্যে ওইরকম মহব্বত আমি দেখি না। তো বলতেছে আমি তো ওই সময় আপনাকে মহব্বত করতাম, আপনার প্রতি আমার মহব্বত বেশি ছিল যখন আমি আল্লাহ তাআলাকে চিনি নাই। এখন আমি আল্লাহ তাআলাকে চিনছি, এখন তো আল্লাহ তাআলার মহব্বতে আমার গালে হয়ে গেছে। তো বলেন যে ওই যে নবীর সোহবত, নবীর সংস্রব, নবীর কথা, বলে এটার একটা বড় আসর আছে। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, दिल घबराया हुआ है। क्यों? जन्नती माहौल है, दुनिया का माहौल कैसा? अल्लाह अल्लाह हैं, हर एक के हर वक्त मददगार है। अल्लाह ने बना हुआ काबा या फरिश्तों से बनाए हुआ काबा, उलमा का इसमें इख्तिलाफ है। यूं के नाजिल कर दिया,
ये सबसे पहला घर है। ये काबतुल्लाह या बैतुल मामूर को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमा दी और हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ आदम को बताओ, आ जाओ अब घर आ गया है, अब इसका तवाफ करो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो और मालिक को याद करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम 40 मरतबा हिंदुस्तान से पैदल गए और काबे का हज करने और काबे की आबादी के लिए गए। खुलासा ये है, काबे में जाकर सुकून मिला है आदम अलैहिस्सलाम को, तो जिस चीज़ से सुकून मिला अब्बा को, उसी चीज़ से सुकून मिलेगा औलाद को। খুবই জরুরি কথা বলতেছেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আসলেন, দিলের মধ্যে ঘাবড়াহট, ভয়ভীতি, এক অস্থিরতা বিরাজমান এই অবস্থায় চলতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতে কাবা তৈরি করে দিলেন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে হইতে পারে, অথবা ওই কাবাকে নাজিল করা হয়েছে, অথবা বাইতুল মামুর ওইটাও হইতে পারে। তো বলেন যে যে যখন এটা আইসা গেছে অথবা তৈরি হয়েছে, তখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে বলা হলো যে এই কাবা তৈরি হয়ে গেছে, আপনি আসেন, কাবাতে তওয়াফ করেন, এখানে এসে আমল করেন, ইবাদত করেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তিনি আসলেন। বলেন যে হিন্দুস্তান থেকে 40 বার তিনি বাইতুল্লাহতে আসছেন, ওইখানে তওয়াফ করছেন, আমল করছেন। তো এর দ্বারাই দিলের মধ্যে চাইনো সুকুন পয়দা হয়েছে, দিলের মধ্যে এক শান্তি পাইছেন, দিলের ওই ঘাবড়াহট আর বেচাইনি, অস্থিরতা এগুলা দূর হয়ে গেছে। কখন? যখন বাইতুল্লাহতে আসছেন, ওই আমলের মাহলে ইবাদত আর জিকির আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে যখন মশগুল হয়েছেন, তখন গিয়ে দিলের মধ্যে শান্তি আসছে আর অস্থিরতা দূর হয়েছে। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन से पूछने लगे, ए जिब्रील, अल्लाह से ये पूछकर बताओ ज़मीन पर सबसे कीमती जगह कौन सी है। हज़रत जिब्रील अमीन गए अल्लाह के पास और अल्लाह से पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछ रहे हैं। तो जिब्रील अमीन कहते हैं, मैं इस सवाल के करने के लिए जब आपके पास गया अल्लाह के पास, मुझे वो कुर्बत हासिल हुई, वो नज़दीकी हासिल हुई जो आज से पहले कभी नसीब नहीं हुई। जब पूछने पर ये कुर्बत है, अमल करने पर क्या कुर्बत होगी। তো বলতেছেন যে একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে আল্লাহ তাআলার কাছে জিজ্ঞাসা করেন, দুনিয়াতে কোন জায়গাটা সবচেয়ে সবচেয়ে উত্তম জায়গা, সবচেয়ে উত্তম জায়গা কোনটা? বলে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম গেলেন রব্বুল আলামিনের দরবারে গেলেন আর এটা জিজ্ঞেস করার জন্য রব্বুল আলামিনের বলে এত কুরবত হাসিল করলেন। তো বলেন যে অন্য সময় যেটা হাসিল করতে পারেন না, এত নৈকট্য তিনি অন্য সময় লাভ করতে পারেন নাই। তো বলেন একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে গেলে যদি এত নৈকট্য লাভ করা যায়, তাহলে ওই আমল করলে কত বেশি নৈকট্য লাভ করা যাবে। हमें तो मस्जिदों को आबाद करना दिया है अल्लाह ने। आदम अलैहिस्सलाम को काबा दिया, जिब्रील अमीन दावत दे के लेके गए और रहबरी, तो हम तो ये काम है हमारा आबाई काम है, हमारा आबाई काम है काबे को, यानी काबे की तरफ मुंह करने वाली मस्जिदों का। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सारी दुनिया की मस्जिदें ये काबतुल्लाह की बेटियों की तरह हैं। तो বলেন যে এই যে কাবা, বলে এই কাবাকে আবাদ করার জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালাম উনি ওইখানে গেলেন, তিনি কাবা শরীফে গেলেন, তওয়াফ করলেন, আমল করলেন। আর আমাদেরকে তো মসজিদ আবাদির কথা বলতেছে, মসজিদ আবাদির কথা আমাদেরকে বলা হইতেছে। বলে এই যে মসজিদগুলা, সমস্ত মসজিদ আমরা আপন জায়গা থেকে মসজিদকে আমরা আবাদ করতে পারি। বলেন যে এই হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি যে কথা বলতেন, দুনিয়াতে যত মসজিদ আছে এগুলা সব হলো কাবা বাইতুল্লাহর কন্যা, কাবা শরীফের এগুলা সব কি বেটি, কাবা শরীফের কন্যার মতো। इसलिए हमारा मकसद जिंदगी है मस्जिद को आबाद करना। और मस्जिद कौन आबाद करेगा? जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे, नमाज पढ़ेंगे नहीं, नमाज कायम करेंगे और ज़कात अदा करेंगे। नमाज के कायम होने से मुराद तमाम जानी इबादतें हमें कायम करनी हैं।
और तमाम माली इबादतें कायम करनी है। अकाम सलाह वात ज़का, ये तकरीबन कुरान पाक में 32 जगह आता है कि नमाज के कायम करने का और ज़कात के अदा करने का तकरीबन 32 जगह है। क्या मतलब? जानी अहकाम, माली अहकाम, इंसान इनका पाबंद बने, और यही बुनियाद होती है। इसलिए बाद हज़रात नमाज के बाद ज़कात बताते हैं हदीस की किताबों में। क्यों? इसलिए कि 32 जगह आया कुरान में। तो भाई हमारा तो काम है मस्जिद की आबादी, यानी नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाएंगे, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? गैर का यकीन, गैर का डर अल्लाह पाक हमारे दिल से निकाल देंगे। और अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमावे, क्योंकि यही लोग हैं कामयाब, यही लोग हैं हिदायत याफ्ता। अल्लाह पाक तसल्ली दिला रहे, ये लोग हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत खास पर। তো বলেন যে আমাদেরকে তো এই হুকুম করা হয়েছে যে আমরা মসজিদকে আবাদ করি। বলে মসজিদকে আবাদ করা এটা তো আল্লাহ তাআলার হুকুম। বলে ঈমানওয়ালা মসজিদকে আবাদ করবে, ঈমানওয়ালা বনবে। হ্যাঁ, বলেন যে বান্দা নামাজ কায়েম করবে, বান্দা যাকাত আদায় করবে। নামাজ পড়ার কথা বলা হয় নাই, নামাজ কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। এরকম যাকাত আদায় করা, বলে নামাজ দ্বারা কি বুঝাইতেছে? বলে মালি যত ইবাদত, নিজের জান দিয়ে, শরীর দিয়ে, শারীরিকভাবে যত ইবাদত করা হয়, ওই সমস্ত ইবাদত বোঝানো হইতেছে। আর ওই যাকাত দিয়ে ওই সমস্ত ইবাদত যেগুলো সম্পর্ক মালের সাথে, ওই সমস্ত ইবাদতকে বোঝানো হইতেছে। তো বান্দা জানি ইবাদত করবে, মালি ইবাদত করবে, হ্যাঁ, এরকম তারা এই সমস্ত আমল করবে। আর এর মধ্যেই আল্লাহ তাআলা চাইনো সুকুন রাখছেন। বলে সমস্ত ভয়ভীতি, মাখলুকের যে ভয় মানুষের দিলের মধ্যে পয়দা হয়, বলে এগুলা তো দূর হবে কিসের দ্বারায়? যখন মানুষ ওই আমলগুলা করবে, ওই মসজিদকে আবাদ করবে। এই নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করার যে কথা, ওয়াকামুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত, এরকম শব্দের পার্থক্যের সাথে 32 জায়গায় এরকম আসছে আল্লাহর কালামের মধ্যে, হ্যাঁ, নামাজ এবং যাকাত সম্পর্কে। সেই জন্য বান্দা যখন এই কাজগুলা করবে, তখন বান্দার দিল থেকে মাখলুকের যত ভয়ভীতি এগুলা বাইর হয়ে যাবে, दिलेर मध्य एक प्रशांति पैदा हो। अगर किसी को ये देखना हो बुखार कितना है, बगल में लगाओ, जबान के नीचे लगाओ, वो आला बता देगा बुखार इतना है। और अगर किसी को ये देखना है मेरे ईमान में कितनी ताकत है और मेरे ईमान में कितनी कमजोरी है, लगा ले मस्जिद में जाकर इसका अंदाजा। अगर मस्जिद में लग रहा है जी और मस्जिद में सुकून है, इत्मीनान है, ये अलामत है कि ईमान में कमाल है और ईमान में कुव्वत है। और अगर मस्जिद में जाकर घबराहट है और मस्जिद में जाकर जी जो है घबराता है, ये अलामत है ईमान की कमजोरी और ईमान के ज़ौफ़ की। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी मस्जिद में जाके देख ले मेरे 24 घंटे में मस्जिद में कितने घंटे लगते हैं, बाजार में जी लगता है या मस्जिद में, हर आदमी देख ले। ये बयान तकरीर की चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें देखने की होती हैं, कहने की नहीं होती। বলেন যে কিছু জিনিস তো দেখতে হয়, বুঝতে হয়, এটা বলার জিনিস না, বয়ান করার জিনিস না। বলেন যে আমার ঈমান কতটুকু আছে এটাও দেখার একটা ব্যবস্থা আছে। যেরকম একজনের জ্বর হয়েছে, তার জ্বর কতটুকু এটা দেখার ব্যবস্থা আছে। তাহলে তার জ্বর দেখার জন্য বগলের মধ্যে তার থার্মোমিটার লাগাইতেছে, তার জিহ্বার নিচে লাগাইতেছে, আর দেখতেছে যে তার জ্বর কি পরিমাণ, কত ডিগ্রি তার জ্বর হয়েছে, এটার দ্বারায় একটা আন্দাজ লাগানো যায়, বোঝা যায়। ঠিক আমার ইমানের কি অবস্থা, আমার ইমান কোন পর্যায়ে আছে, আমার ইমান কি শক্তিশালী নাকি আমার ইমান এখন দুর্বল অবস্থায় আছে, এটা দেখার জন্য একটা মাপের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করছেন। সেটা কি? বলে আপনি মসজিদে যান, মসজিদে গিয়ে দেখেন মসজিদের আমলের মধ্যে আপনার দিল কতটুকু লাগে। হ্যাঁ, বলে আপনার মসজিদের আমলের মধ্যে দিল লাগতেছে, মসজিদের মধ্যে দিলের মধ্যে এক প্রশান্তি লাগতেছে, ভালো লাগতেছে, এটা হলো ইমানের আলামত, তার ইমান শক্তিশালী, এটা বোঝা যাবে যখন মসজিদের আমলের মধ্যে তার দিল লাগবে। আর যখন বাহিরে ওই বাজারে মার্কেটে ওইখানে তার দিল লাগতেছে, মসজিদে তার ভালো লাগে না, আর
দিল ওইখানে মানে ওইখানে জমতে পারে না, তাহলে বোঝা গেল তার ইমানের মধ্যে বড় কমজোরি আছে, বড় দুর্বলতা আছে। তো দেখার ব্যবস্থা তো আল্লাহ তাআলা করে দিয়েছেন, বলে আপনি করে দেখেন। এটা তো বলার জিনিস না, বয়ানের জিনিস না।